Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बरे करें. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. उबेरावादीन मग अशनो आज करतो संतोषू या मंदिराचे 10 वर्साचो जुबली आम्ही आचरण करता एक विशेष संदर्भ आयच्या दिसा देवान तुमकां आनी म्हाका दिला हांगासरी सोम्याचो अनुभव करच्याक हांव मागतालो हाका संदेश तुमच्या खातीर तुमकां आयच्या दिसा कसलो संदेश तो जावन आसा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा अनुभव मेळटना आमचें जिवीत बदलता आतां आमी आयकुया सांत थोमासा कितें घडलें कितें जालें सोम्याची ते गडीत आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नाटलोलो आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेरां सिसांनी ताका सांगलें पूण थोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेल्या खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना 8 दीस उतरले सीस परत्यान घरा भितर आसले थोमासी तांचे संगता आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविस्वासी जायनाका बगार सतमान तो वळू थोमासान म्हणे म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयन देखून तूं सतमानता न्हय पळय नासता सतमानतात ते कितले भागी देवाचे उतर हे वळखणी तुका क्रिस्त पसाद हे Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 कशा आहात तुम्ही कशा आहात बरी आसा भलायकी बरी आसा मू च्या पियेल्या ते आतां नीट बसा नीट बसा बरें करें शिकोवण मागडे दोनी सांगाता हांव करतलो काल शिकोवण ती दिवचो ना शिकोवण आनी मागडे आतां पयलें सवाल तुमी इतले जण आयल्यात फाटल्या 10 वर्सां रितेरे गायल्या जावन पुरो रायते रितेऱ्यो करतात मागणें करतात
पूण कश्टा वयर कश्ट कित्याक येतात? कश्टा वयर कश्ट येताना आमकां निजाक बघता देव म्हजे मागणी आयकना कोण ना. हांव उडलो पातकी हाडलो पातकी या पातकी कोण ना. नी कितें गी जालां कोण ना. नाका जाल्लीं सवालां आमच्या मतींत येतात येनात येतात. थंय नोवें धरता थंय रेतरे वता हांगा रेतरे वता आमी होकळा पिलो करता दैवे करता तेच करता जाल्यार कश्ट सोडत. अरे हें खंयचें हें कित्याक? पयलें सवाल आमच्या मतींत. दुसरी आमची ती हांव इतलो मागणी करता थोडे फाटी कॅरेजमेंटी मागणी दुसरोंचें तें वो पळय इतलें प्रेजलो म्हणटा हाचें जिवीत पळय तशें. म्हज्या फिरगेजेंती हांव एका फिरगेजे होन्ना और होसाड म्हणून आसलो त्या फिरगेजे सगळो 100 पटी पट्टा मागण्या गेल्लो. 100 पटी मागण्या वचून बायबल हातांत घेवन सगळो बायबल करतालो. तूं उठल्या बसल्या बायबलाची उतरां सांगतालो. पूण 32 वर्सांत हांव न्हू दायच्या कडेन जाग्या खातीर कोर्टांत केस गेल्ली. 32 वर्सांत हांव न्हू अर्दो जागो मोलाकान येत आसलेलो. अर्दो जागो ताचे वकिलाक 3 वकील मेले 4थो वकील कोर्ट केस चलयतालो. ताका म्हणटा कसले मागण्याचे मागणे समान आहे. पट्टाचे मागणे समान आहे. प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागणी समान आहे. हा सा तर वो कित्याक बदलूं ना? वो कित्याक सुदरूं ना? तिकडून म्हळ्यार पयलें तुजो बायबल सकयल दवर ये पयलें ती कोर्टांतली केस पाट काडी उपरांत प्रेज लॉर्ड म्हणून तयार ना जालो. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाची विचित्र मांडावळू निमाणे ताका पिडार आयली कश्टलो कॅन्सर जाले उपरांत दोगसाने मागून फाटीं काडले. उपरांत देवाची विशेष मांडावळ ती प्रेज द लॉर्ड. एक वटेन आमी प्रेज द लॉर्ड मागणी करता जिवीत बदलना आनी एक वटेन आमी इतलें मागता कश्टा वयर कश्ट येतात. कित्याक? हाका जाप कितें? आज पोरण्या सोलांतली 2 गडितां नव्या सोलांतली 2 गडितां 2 सांतांची जिवीत आनी म्हज्या जिवितांत कितें जालें सांगून ही पयली शिकोवन ह्या मागणे आखेर करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वगाचून आमी कितले मागणे करतना कश्टां वयर कश्ट येतात. पूण सद्याक सुरू म्हजे कश्ट आयिल्ले म्हज्या निमाणे भयण 7 वर्सां उपरांत ताका एक चरको भुरगो जल्मलो. 7 वर्सां उपरांत मागोवन वखद करून 4 पटी ताचे गर्भ गेल्ले. भुरगें जायना म्हणलें मागण्यान निमाणे गर्भ रावलो. हर एक हप्त्यांत ते इंजेक्शन काडताले. ती गव्हर्मेंट बसांत जी मेळटा वयर उबार चलोवंक जायनातले मेळटा 4 पांयांनी चलोवन ते इस्कॉलाक गव्हर्मेंट टिचर ते तितल्या कश्टांनी 9 म्हयने ते जाले. आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाता म्हणून आशेन आमी आसले. हांव लास्ट मिनीट डॉक्टर तुका ताच्या कारणां तो सिझेरियन केलें ऑपरेशन केलें. भुरगें अप्रुबायचो चरको भुरगो जस्टीन म्हणून नांव दिलें हांवेंच. सांत जस्टिनाच्या दिसांत ताका भोवतीम दिलोलो. 2.5 म्हयन्यांनी इल्लीशी शेळ जाली. ताप आयलो. इल्लीशी शेळ ताप आयलो. डॉक्टरसर वतना डॉक्टर 2.5 म्हयन्यांनी म्हणटा आतां जल्मांत कळटा आसता ते सुद्दां वतना ताच्या हार्टांत होल आसलेले 7 mm ते दवरलो होल दंपलो आसलो. सांगूंक ना डॉक्टरांनी हांगा जायना तुमी बद्यार हॉस्पिटलांत पड्याळ थंयसर बद्यार थंय तुमी हे जे हॉस्पिटला व्हर आमी धाडले. मोगाचें तुमकां फोटो दाखयता. 24 दीस ICUंत भितर आसलेले भुरगे. नाकांतल्यान तोंडांतल्यान तेकडे वायरां पळोवंक जायनातलें. सकाळ सांज पर्यंत ICU बर राखचे मागचे देवा कडेन दैवी काकुळी तेच करचो सायबीन मायचो तेच करचो प्रेज हालेलुया मागणें करचें सगळो दीस उपास कर मागचें. सांजेर 10 मिनटां सोडतात वचून पळोवन बाबू बाळा बाबू जाय बाबू म्हज्या भयणी रडचें म्हज्या भावोजी रडचें थोडून तांकां रांतलें. 26 दीस 24 दिनां 24 days हर एकल्या कडेन खंय रेतीर दिला हांवें सगळ्यांक हांवें खबर धाडली. एक जण उपास करून मागतालो. लास्ट डॉक्टर म्हळें ऑपरेशन करया ओपन हार्ट सर्जरी जायत म्हळें. ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. पूण 26 दिसांनी तें भुरगें मेलें. मुखाचेर तुमी सांगा 26 दीस उपास कर मागलेले
24 दीस आम्ही दीस आणि रात मागलेले 7 वर्सां उपरांत भुरगें जल्मलेलें 4 पुटींक गर्भ गेल्लो आनी भुरगीं जायना म्हज्या भयणीक कश्ट आसा देवान कित्या दिलें कित्या वेलें कित्या दिलें कित्या वेलें आमचे मागणें आयकून रांगी इतल्यो रेत्यो रावन दिता इतले कडेन लोकांक मागा म्हणटा इतल्या लोकांक मागा तुमकां मेळटा म्हणटा आनी म्हजे भयणीक ना भुरग्यांचे देड्यांत त्याच्या भुरग्याक देवान येले हॉस्पिटला बिल्ल 5,28,000 रुपीस 5,28,000 रुपये बिल्ल हॉस्पिटला बिल्ल उणें म्हळ्यार 6 लाख रुपये करसिले आसलें भांगार आनी सगळें विकलें भुरग्याक बाचा करून पळयलें जावंक ना भुरग्याक देवान वेलेंच मुगाच्या बाबा मुगाच्या भयणी ह्या वेळी एक व्हडलें सवाल येता तुमकां आनी म्हाका देव आसाय देव मागणें आयकताय देव आमी खरें आसतना मागता मागा मागा तुमकां मेळटा म्हणटा देव कितें करता ताका जाप मागीर तुमकां आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा प्रेज द लॉर्ड हांवें सांगतलो मागीर तुमकां कितें जाप म्हाका मेळ्ळी हांवें 2 म्हयने रेतीर पुरो कॅन्सल केल्यो फाटीं गेल्यो रेतीर नाका तुमकां सांगून देव काय मागणें करचें सोडलें हांवें रागार जालो देवा कडेन देखून मोगाच्यो तुमकां व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो सांगना हांगात हांव तुमकां व्हडली व्हडली तुमकां लेक्चर दिना थंय जालें खंय हांगा जालें खंय न्हय म्हज्या जिवितांत जाल्लें तुमकां हांव सांगूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मुगाच्या बाबा मुगाच्या भयणी म्हजी बरीचशी म्हज्या भयणी बरी बाबाची बरी जायती जावन तुमी रडतात मुगाच्या बाबा तूं रडताय मुगाच्या भयणी तूं दुखांत रडयताय आसा तो जेजू तो म्हाका आनी तुमकां आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता ह्या घडयेनी कश्ट जातना एका वाटेन जेजू सकणी अजापां गेली आनी एका वाटेन त्याच जेजू क्रिस्त कुर्साची वाट सरलो 3 पटी कुर्सा बंदा पडलो तो जेजू रक्ताचो घाम घेवन बापा लागीं रडा लागलो म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणून बापा कडेन कुर्सांत आनी बोंब मारले तो जेजू तुमचे आनी म्हजे सांगात आसा देखून श्लोक मात गवया जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता बरें करना भुक्तीपणान ह्या वेळार मोगाचो जाप ना ह्या मोगाचो जाप ना जेजू मात्र जाप जेजू मात्र आमकां धैर्य जेजू मात्र आमकां बुजोवण तो मात्र आमची दुकां बुसो कोण ना ती एकलो मनीस ना म्हजे बेस्ट फ्रेंड्स फादर आसलेले 4 जण एकलो मनीस ही म्हाज्या खबऱ्यो घेवना कितले मेसेज घालतलो कितें जालो बाबा इसारनाटले 6 जाणां सिस्टरां म्हाका मस्त मोगाची आसलेली ताचेर सगळें सूख दूख सांगतलो एक सिस्टर म्हाका फोन कर न्हय फादर भियेनाका ते आमी मागता म्हणून ना ताचेर उलटा तुजे मात्र कश्ट की कुठले जाण मरतात जे भयणीचे भुरगे मेल्यात आमी कितें करचें उलटे मोगाचो न्हू देवा 1.5 म्हयने या 2 म्हयने जाले जाप एक फोन येना कोण बुजोवचें पडला की बरें बतर म्हणच्या कोण ना थंय जेजू एकलो मात्र विस्वासी आमचो इश्ट तो मात्र एकलो आपयता आमकां आपल्या गोपांत ये बाबा ये भयणी ये दुबे ये पुता म्हूण आपयता आमकां म्हजे जेजू आपयता म्हाका तुका एक शरण दक्षिण जेजू लागीं आसा म्हणया तुका आमची पुस्ता गैरा
घडले फुलो दिल्यारी क्षणची सूट लागी आसा Praise the Lord. Praise the Lord. मोगा चलो ते बुरगे मेला उपरा मोहनाने आम्ही खेळले खर फाटी गेलो फिरगजे की म्हाका न्हिद जायना एक अर्देवर न्हिद पडटा राती रडचे देवा कित्याक तुवें अशें केलें इतलो मोगाळ मैपासी देव तूं सगळें मागणें आयकोचो देव कित्याक म्हज्या भयणीचें रडणें कोण थांबयत म्हज्या भावाची दुकां कोण पुसतीत अशें रडोन हांव इगर्जेक गेलो 4 दीस मिसत सांगूना रागान 1 हप्तो ब्रिवेरी सांगूना रागान देव तूं असलो देव इतलें मागलें मिनोवन केलें 26 दीस उपास करून गेले म्हणून रागार जालो हांव ह्या लोभा भितर रक्तमाची कूड आसा तुमचे बरीच म्हाका पातकी सैम आसा तुमचे बरीच हांव हसकत मोगाच्या हांगासर रावलो हांव भाग्यवंत न्हय हांगासर रावलो हांव संपूर्ण दातो जोडलो न्हय मोगाच्या भाव मोगाची भयणी सक्रांत मुखार हांव रडतां आनी हांव रडतां 3 वरां मुसेरी फांत्या रडतां रडोन म्हाका पुरो जालें रडोन पुरो जावन अशें तकलेक हात दवरून अशें आसता म्हाका आयकाता सोम्यान सांगची आळे हांव एका वेळार अशेंत रडुल्लो हांव एका वेळार अशेंत रडलोलो खंय सोम्या जेसुमनी तोटांत हांव अशेंच तुजे बरी रडुल्लो जेसुमनी तोटांत म्हाका रक्ताचो घाम आयलोलो बापा ही कालस म्हजे वयली खाड म्हणून मागणें आयकोना 1 हप्त्या पयलें लाजराच्या फोंडास अशें हांव मागलें बापा तुज्या महिमे खातीर हांव मागतां लाजरा भायर ये आनी तें मागणें लाजर 4 दिसांनी कुसुल्लो भायर आयलोलो पूण 1 हप्त्या उपरांत आयकोना बापान हांवें म्हणलें हें ओगे कितें सांगून परत्यान ओगे रावलो ओगे बायबल केन्नाय बायबल घेवन येता बायबल उक्तें गेलो उक्तें घेतना खंयचें मेळटा तेंच जेजू जेसुमनी तोंडान मागचें म्हाका मेळटा उक्तें करतना हां वाचलें बरें केन्ना सकास वाचलें वाचतना मस्त रडोंक आयलें परत्यान मार्का प्रमाणे लुका प्रमाणे जुवा प्रमाणे 40 वर्त केन्ना बरयलां हांव वाचलें वाचून घेवन एक तितलें समाधान जालें समाधान जावन रडो अशें पळयतना म्हजी दिश्ट कुर्साचेर गेली कुर्साचेर तां जेजू म्हणटा हांवें कुर्सांत आनी हें बापा कडेन मागलें बापा हे कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय इनडायरेक्ट जावन म्हणटालो बापा हांगा म्हणी बचाव कर म्हाका बाप ओगीत आसलेलो उलोवंक ना बाप कांयच उलोवंक ना बाप थंड आनी मौन आसलेलो म्हजें सांगाता बाप ही कश्टांत आलो कित्याक अब्रामाक इजाक जाकोबाक ताणें भास दिलेली आपूण सोडयतलो फातकांतले म्हणून देखून बाप उलोवंक ना थंड आसलो म्हाका तेंचो म्हणटा ह्या कश्टा वेळार ह्या वाजन वेळार आमकां चिंतन घडीत वेळार कोण आमच्या संगात आसा तो बाप आसा प्रेज द लॉर्ड एक घडीभर तुमचे हात दोनी काळजाचेर दवरा तुमकांय तुमच्या जिवितांत चिंतिनांतली घडीतां घडल्यांत तुमच्या जिवितांत मोगाचो कोण मरण पावला ह्या तुमच्या जिवितांची कोण कश्टा वयर कश्ट विघ्ना वयर विघ्नां येतात कितें करचें कळना तुमकां भायल्यान हांसूंक पळयता भितरल्यान काळीज रडता हे जेजू हांव इतलें मागता हे जेजू इतलें उलो मारता कुड्या दान मारले म्हज्या देवा म्हजी सोम्या म्हजी बिरमोत पाव आनी तुवें आयकल्लें आज तूं म्हाका आयकना जाता कोणा सांगू मर्या दिसता ल दिसता कोणा सांगल्यार तें कितें चिंतीत तो कितें चिंतीत म्हणल्यार म्हजें दुगुंता सांगूंक जायना सांगल्यार तीं हांसतात फाटल्यान मुखल्यान वैगी म्हणटा फाटल्यान जायचें कठीण उरतालो
कठीण उरताले अशें म्हणटात. तुजी काळजांतली दुकां सुम्याक सांग. खंयच्या रितीन तूं कंगाल जालाय, खंयच्या रितीन तूं निराश जालाय, देदस्पोर जालाय. तुज्या जिवितांतली गणितां एक घडी बरो सुम्याक सांग. सुमी येता तुज्या बगलेन, सुमी येता तुज्या सांगाता, थंयसर रावता. भियेनाका पुता, भियेनाका दुवे. हांवें कश्टल्लो, हांवें कुसाची वाट चलल्लो, हांवें कुसाच्या पदा 3 पटी पडुल्लो. जरबांदाचे मार हांवें केल्ले, माथ्यार कांट्याचो मुकूट हांवें संसूंक सोडलेले. म्हाका थापड मारलेले, लात मारलेले, बुटांनी मारलेले, अपवाद मांडलेले, नाका जाल्यार खबरो केल्ल्यो, म्हजी खेळकुळां केल्ली. पळय पुता, पळय बाबा, पळय भयणी, हे सगळें तुजे खातीर हांवें सोंसलां. तुज्या जिवितांत अशें करता आसतना तुज्या सांगाता रावच्या खातीर हें सगळें हांवें सोंसलां. हांव तुजे सांगाता आसां, भियेनाका, धैर्य घे. 3 पटी कुर्सा बांदा हांव पडलो. म्हजे वस्तूर काण म्हाका नागडें केलें. तें वस्तू सगळें काडटा आसतना ते गाय जीव जावन घेवन एक वटेचे घाम मिटाचे, एकड वताचे, ते कडे सोंसूं म्हाका जावना. म्हज्या हातां पांयांनी किडे मारता आसतना, सिरान रग दवताना, दूख दवताना सोंसूं म्हाका जावना, सोंसूं म्हाका जावना. हें सगळें तुज्या खातीर हांवें सोंसलां बाबा, सोंसलां भयणी. तुज्या जिविताक अर्थ दिवच्याक, तुज्या जिवितांत कश्ट विघ्नां येताना सोंसूं बळ आदार सोंसणेकाय दिवच्याक हांवें सोंसलां. कुर्साच्या मरणार वळवळतना, तळमळतना, म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां म्हूण हांवें बोब मारलेले. हांव तुजे सांगात आसां, हांव तुजी सांगात आसां. भियेनाका, धैर्य काण घे, निराश जायनाका. धैर्यान म्हाका आपयताय. हांव तुजे सांगात आसां, हांव तुजे सांगात आसां. त्या विस्वासानी जेजू आपयता दुसरें चरणी. बरें की कडेन मागणी करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. बरें कर मागणी कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. परदेव बोमरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस, जीसस, हालेलुया. वगड्यार गा महिमा. जेजू अंगसराल्यार एकदा तू आप मोठ जेजू, जेजू वगड्यार गा महिमा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वगड्यार गा महिमा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. वगड्यार गा महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जीसस टच द लॉर्ड. Heal them, Jesus, in a mighty power, Jesus. I command it, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, pour your precious blood upon each one of them, Jesus. Hari ek jamar rag shambra, Jesus. Ya gadiya, Jesus, make it to come to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus is the mighty Savior. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Apoy to tuka uklundata. बरें करे. निराश नाका दैराण apoy to tuka uklundata. Jesus apoy.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दनपराव विशेष मागणी आसतले सगळं आमची दुकान सगळं सांगून घेऊन सगळं आमच्या मुखार विशेष हिलिंग सर्वीस आसतले दनपराव उपरांत देखून आतां तुमकां हांव बायबला व्हरतां हांव सांगलें तुमकां बायबलांत दोगां जाणांचें जिवीत पोरण्या आसोलांतलें दिसपोर जाल्लें तें जिवीतच नासलेलें सोम्यान तांकां महाप्रवादी केलेलें तशेंच नव्या सोल्ल्यांत दोगांची तांकां तशें पातके आसलेले देवान वर्तें केलेलें दोगां सांताचें दिवन म्हज्या जिविताचें मोठ्या साक्ष दिवन पयलें जें करता दर बकर आयका पयलें जावन आसा मोयचे कोण तो मोयजे कोण कोण हां व्हडलो प्रवादी वेरी गुड प्रवादी जावचे पयलें मोठ्यो सांगता सबार वेळ ना कितें आयकरा मिसाक तयार जावंक आसा आयका हां मोयचे तो इस्रायलगार या हिब्रूगार वय की न्ही इजिप्तांत थंयसर एक कायदो आसलेलो मालगड्याच्या भुरग्यांक उदकांत घाल ज्यूस मारी जेवण वयमो देखून फारेवाची न्हांवक येता आसतना एक सोबीत बास्केट तिच्या बुगलेन येता बास्केट घेवन ती उक्ती करता पळयतना सोबीत एक चरको भुरगो रडता पाप दिसता तेका गॅरंटी वो हेब्रेवाचो भुरगो देखून ताका ती उदकांतले बचाव केल्लो मोयचे म्हळ्यार उदकांतले बचाव केल्लो बचाव करून रावळेरांत दवरता पळय रावळेरांत दवरलें ताका थंयसर बरें जेवण रावूंक बरेंशें तिका रूम घर आनी ताका झूज करूंक बिल्लू ताका शिकयलें बरेंतलें बरें उरलें तेजे सांगाती भुरगे मेल्यात ह्या तांकां कांयच खावंक जेवंक ना कश्ट इस्रायलकारांक इजिप्तांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तशें आसतना एक दीस तो भायर येता आसतना एकलो इजिप्तगार इस्रायलगारा मारतालो जाल्यार वो कितें करता वचून ताका जिवशींत मारता आनी रेंवे भितर पुरता तर मोयजे गुन्हेगार जिवशी मारलो तसलो नीच मनीस मोयचे आनी ते लिपोवचे खातीर रेंवेंत पुरलो तसलो नीच कुसडो मनीस आनी कांय जाणा भशेन बरो संभावीत बरो करून येवन घेवन रावळ्यांत रावता कांय ना जिवशी मारला केला जाल्यार कांयच नासता पळया तसलें आतांय जाता हां जिवशी मारता काडटा जाल्यार कांय नासतना जी येता पळया तसलो मोयचे दुसरे दिसा परत्यान भायर येता आसतना तो दोग जाण इस्रायलगार झगडताले वचून कितें रे झगडतात कोण रे तुका आमकां नेमा केलेलो काल तुवें ज्यूशी मारले बरें आमकां ज्यूशी मारूंक लाय कितें हां येतो वा काल ज्यूशी मारले कोणाक गोत्तू ना म्हूण चिंतलें ते सगळ्यांक कळ्ळां म्हणून भियेल्लो भिवकुरो फारावाच्या दुवेक विस्वास रावचे आसलें कित्याक उदकांतले बचाव केल्ले वय की न्ही बेजार करून तिका फास्ट येता हां वय की न्ही हां ताका जीव बच गेला पूण विस्वासघातकी तर मोयजे गुन्हेगार लिपयल्लो कुसडो दब्बाळीक कसलो तो दादागिरी कसो तसलो आनी तशी विस्वासघातकी फोडकीरो लफांग नीच कितें जाल्यार पुरुशवतान कडेन पुरस येतलो मनीस आनी कितें करचें आतां रावळेरांत रावल्यार गॅरंटी म्हाका बाचावी ना म्हणून पणंदे पार धांवलो मनीसलो निर्गतीक कांयच ना म्हजे जेत्रो म्हणले कडेन मिद्यान म्हणल्या गांवा कडेन वचून मांवाचे बोकरे पळोवंक आसलो ते जेत्रोचे पळोवंक आसलो तसलो परदेशी निर्गतीक कांयच ना देदेस्पोर म्हणजे देदेस्पोर तुमी बायबल हाडल्यार निर्गमन ग्रंथ 3रो अध्याय काडात 1:6 आतां वेळ जाता देखून हांव तो सांगता कितें जाता म्हणून निर्गमन ग्रंथ बरोवन काडया 3रो अध्याय 1:6 वळी थंयसर अशें जाता म्हणजे देदेस्पोर जावन जिविता अर्थ नासतना तो बसून बकऱ्यां पळोवन आसता मांवाचें त्या वेळा जळचें बोलें पळयता अरे बुजवळें जळटा पूण लासून वचना एक जालें म्हाका पळयचें म्हणून बोगलेन येताना लागीं येता आसतना ताका ताळो आयकता मोयजे तुज्या पांयांच्यो वाणो काड खंयच्यो वाणो योनी खंयचे तुवें ज्यूशी मारलेले तुवें तें कुसलन लिपयलेलें विस्वासघात केलेलें तुवें थंयसर तें नाकाजली केली भिवकूरपण तें काड आनी म्हजे ओमतो सुपडटा
देव ताचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हजे उलोवन जावन उठता आसतना म्हजे कंप्लीट चेंज. तुम्ही मैजेचे पिक्चर पळयलाय? मैजेचे पिक्चर पळयलाय? पिक्चर पळया. मैजेचे जजाचे धांवपाचे जाल्यार पिक्चर पळया. ते कदाळे पिक्चर पळयतना हांवें पॉज बटन घालचें. तो जळच्या बऱ्या बगलें येताना काड वाडोवन, केस वाडोवन, वस्त्र बुरशे, पळोवंक एक नंबर कुरुपिशें दिसता, एक नंबर बुरसो दिसता. पूण एक पडी सोम्याक भेटता उठता आसतना म्हजेचें तोंड सगळें चेंज. केस पळजळतात, तोंड पळजळता, काड पळजळता, वस्त्र सगळें जळजळता. त्या पिक्चरांत बारीक बीत दाखयलां पळया. पळयचे तुमी. म्हजेचें रुपांतर जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजेचें रुपांतर जाता. कितलें रुपांतर जाता म्हळ्यार निर्गमन ग्रंथ परत्यान तुमी 17 अध्याय 8 ते 13 म्हणसर काडा. 8 ते 13 म्हजेची निर्गमन ग्रंथ 17 अध्याय 8 ते 13 म्हणसर. प्रेज द लॉर्ड. कितें जाता जाणा तुमी? तो कोण आमलेक म्हणलो झुजाक येता, युद्धा करूंक येता, युद्धा झूज करून म्हणटा म्हजे म्हणटा हळे हळे हांव तूं जोशुआक म्हणटा तूं थोड्या मनशां विसरून काण तूं झुजाक वचूं. आनी हांव वयर गुड्यार येता. गुड्यार वचून कित्याक वेता? मागणें करूंक वेता. आनी तो म्हजे एका कुनिगार बुरसो विस्वासघातकी मागण्याचो मनीस जाता. हांव वाचून सांगना, बेजार करनाका, ते वेळ जाता देखून घरा वचून वाचा थंयसर. आनी म्हजे हात वयर मागणें करतना देखून आमी हात वयर मागणें करचें. हात वयर मागणें करतना इस्रायलकार जिखतात. हात सकला वेताना आमेलेकार दुस्मान जिखतात. देखून ताका हात पुरो जाता. देखून कितें करतात? एक पातोर दवरून घेवन ताका बसयतात आनी दोग जाण जोशुआ उर ताचे हात उबारून धरतात. सकाळ नान सांज पर्यंत हात उबारून धरतात आनी इस्रायलकार जिखतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तितले मातनी निर्गमन ग्रंथ 34, 29, 35 वाचा. 24 हांव एक वाक्य वाचता पळया. म्हजे सोल्ल्या सासणाच्यो फळयो हातीन घेवन सकला देंवतना सोर्बेस्पेरा कडेन उलयले उरबी ताच्या मुखामळची कात पळजळटली म्हणून तो ज्ञान आसलो. आतां कितें जाता जाणा तुमी? म्हजे देवा कडेन उलयले उरबी, मागणें केले उरबी ताचें तोंड पळजळटालें, तोंड पळजळटालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इतलें पळजळटालें की ताच्या मुखामळे पळजळ इस्रायल पळजा पळयताली. उपरांत तो सोरोसपडे उलोवंक येता पर्यंत आपल्या तोंडा वयर तुवालो घालतालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. समजलें तुमकां? समजलें की समजना? बेजार कांदे गिगी येयल्यान तुमकां बेजार करनाका. ते तुमी वचून वाचा. एका वेळार म्हजे कुरुपी, कुसडो, वायट, बुरस, विस्वासघातकी जळच्या बऱ्याचो येतना बोदोलता मागण्याचो मनीस जाता. ताचें तोंड पळजळटा. प्रेज द लॉर्ड. दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा, काळजाचेर दवरा. ह्या घडये आमी मागया आमचे मदें जायते जण विस्वासघातकी आसात. आमकां विस्वासघात केला आनी आमी हेरां कोणाक केला तर बक्षांनी मागया, आमचे खातीर मागया. तशें जायते जण कुनी करतात, जुशी मारतात, खबर करून जुशी मारतात. जायते जण जुशी मान घेवन साक्षपुरा कान उडोवन घेवन जी येतात. कांयच जायनातले बरे. वकिलांक, कोर्टाक, पुलीस स्टेशनाक पयशे घालून घेवन केस ती नांग करतात, नांच करतात, नपयस करतात. तसल्या खातीर मागया. भिवकुरपणांत आनी जायत्यांत आसा तांचे खातीर मागया. तांकां समेस्तांक समर्पून दिवया. आमकांय असलें घडितां घडल्यांत सगळीं सोम्याक समर्पून दिवन आमी सोम्याचे थंय तो अनुभव जोडच्याक
मागण्याचे मनी समी जाऊन च्या मागून तुम्ही अजून मागणे करूया. हालेलुया 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 कड्यारगा महिमा तुका प्रेज लो प्रेज जीसस थँक यू कड्यारगा महिमा बरे करे. हालेलुया. तुम कोणे विश्वासघात केला जाल्यार कोणे तुमचे नाव पाठ केला कोणे तुमच्या खातीर तुमचे देव केला तुमका जेजू तुम कष्ट केला ते तुमचे निंदा केल्या अपवाद म्हणल्या सगळ्यांची बरोबर द्या. हालेलुया 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 कड्यारगा महिमा प्रेज लो प्रेज जीसस thank you वगैरह महिमा हालेलुया 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 बरे कर हालेलुया 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 mighty Jesus in a mighty way Jesus for your precious blood of Jesus Jesus अंगत हर एक जाम रगत शिमराय Jesus हर एक ला विश्वास घात झाल्यां हर एक ला जिचे दुकासला समेस्ता दूर बजालेलुया हालेलुया वगैरह महिमा हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord hallelujah Hallelujah. सोड वेळ ना तिके मुखावर ता बेजार का नात कान तार काने ना काता मरिया हां बेजार का ना कात हां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. दुसरो मनीस अबैलो मोइचे वय मो समजलिंगे समजो ना तुम हुशार हां जाके पड्या बरे कसं कुडा ऐकतात बायबल पळयतात हुशार तुम्ही हे व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड. पयलो मोइचे समजले मग एका काळार फातकी कुसडो कुनिगार नाका जालो आसलो संपूर्ण पटोवन मागण्या समोनीस इस्रायलकारांचो पोट प्रवादी जालो सोडून दार वय की न्ही. दुसरो दावीद राय कोण दावीद राय तुम्ही आता परत्यान घरा वचून वाचा दावीद राय ताका पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 16:1-13 काडल्या रे बरोवन काणया मागीर वाचा हां. ताका तो बोकऱ्यां पळोवन आसलो जेसेच्या भुरग्यां पैकी बेजमेच्या कुडी असो जेसेच्या भुरग्यां पैकी 7 जाणां पुतां पैकी निमाणो आखरेसो ताका कांय प्रयोजन ना म्हूण सांगून घेवन बोकऱ्यां पळोवन धाडलेलें बापायन उरल्या सकट घरा रावयल्ले सामुएल प्रवाद येताना पूण ताका देव विसून काडता इस्रायल असो राय जावन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. रायाचें पयलें काम कितें दुस्मानांतां राखचें पळय की न्ही दुस्मानांतान राखचें तेजें काम पूण दुस्मानांतान राखच्या बदलाक तुमी परत्यान दुसऱ्या सामुएलाचे ग्रंथ 11 अध्याय दुसरो 2 Samuel 11 ते वासागारा वचून हांव तुमकां सांगना आतां वेळ जाता देखून हांव वाचूंक करतालो 2 Samuel chapter 11 11 अध्याय दुसरो सामुएल ती हित्तीतकारामध्ये मिद्यानामध्ये झूज जाताना वो झुजाक वेच्या पडलाक घरा रावता बरें दनपरां एक ड्रिंक्स एक पॅग मान घेवन बरें करून जेवण घेवन बरी न्हीद काडटा. बेजबाबदारी राय बेजबाबदारी ताणें पयलें झूज करतना वचचें आसलेलें वयच्या बदलाक घरा रावून घेवन पोटभर जेवन एक पॅग मान बरी दनपरां रेस्ट काडटा. रेस्ट काण गेलें तें काण गेलें 11 अध्याय जेवण उठल्या उपरांत ती बरी च्या मान घेवन तो माळयेर पासया मारता दिशी फाशाया मारतना एकली बायल मनीस नाताली ती नाताना पळयता ची नाताना पळयता ते कडेन ती राय बुरसो गोंचो नाताना पळोवन घेवन खामुकी उद्रेक जाता. खामुकी उद्रेक जालो तसलो नीच राय दावीद राय खामुकी उद्रेक जालो तितल्या ओगीत रावना कितें करता तिका सांगून धाडटा. ती कोण म्हणून पळयलें बातशिबा म्हणलें तिचें नांव उरियाची बायल तो सेनाधिपती झुजा गेला ताका सांगून धाडटा. 11 अध्यायांत आसा सगळें सांगून ती सोबीत दिसताली देखून कितें करता तिचे सांगाता कुडीचें पातक आदारता. प्रदुवारी दावीद राय बेजबाबदारी राय खामुकी उद्रेक जालो तिचे सांगता प्रद्वार आदारता. प्रद्वार आदारलें काम जालें गेलो धाड कांय ना थँक्यू सैती ना घे ताची कामुकी आशा बागयली धाडलें. पूण देव कितें करता जाणा तुमी ती प्रेग्नंट जाता. अरे रे 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 राया खबर धाडटा अरे रे 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 गडबड जाली हा गडबड जाल्यार कितें हांव गुड न्यूज प्रेग्नंट जाल्या हा आतां कितें करचें हाचें नांव पाड जाता. नांव पाड जावचे खातीर व्हडली कितें आयडिया करता पळया त्या उरियाक झूज करतालो ताका सांगून धाडटा आपयता जाके आपोवचें ना झूज करतालो पूण आपयता आपोवन घेवन ताका बरें जेवण दिता बरें ड्रिंक्स दिता बरें गिफ्ट दिता पयशे दिता चेन दिता वस बरें कर आनी टायट जाला हो कोण उरिया आतां वचून तुज्या बायले सांगता राव एक रात रावल्यार तें पात कोणाचेर गेली येत प्रेग्नंट जालेले कोवाचेर गेली येत न्हू पण कली आयडिया पड्या
कसलो आयडिया करता पळया आतां तशें करतात मस्त आयडिया तशी जाता हां अशें करता पळया हां हां पूण तो बरो मनीस घरा वचना मॅटा कडेन ते न्हिदता दुसरे दिसा काय करचें फातकाचो कोळसो तसो बरना देखून तो आयडिया करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आयडिया करता कितें बरी एक चीट बरोवन धाडता बोरें झूज जाता आसतना एकच बडी सैन फाटीं काड आनी तो युद्ध भुमीत मोरोवन दी पाप बावडो तो चीट व्हरून वेता वचून घेवन कमांडराक दिता कमांडरा आसतना शॉक जाता कितें करचें आतां हे देवा ताणें रायान हुकूम दिल्या नाजाल्यार हाका जुशी मारता देखून बोरें झूज जातना एकच बडी सैन फाटीं काडटा आनी हो उरिया रक्ताच्या कोणांत मरता 12वा अध्याय दुसरो सामेल 12वा अध्याय तुम्ही वाचा घरा वचून त्या देवाचें उतर नातान प्रवादी घाता तूं नीच राय तुका नाकांत तो हांवें विंचून काडलो तुका राय केलेलो आनी तुवें आनी एकला बायले लेगीत प्रद्वारा धरले आनी तिका प्रेग्नेंट केले आनी तेज्या उपरांत तिच्या घोवा जुशी मारले ते लिपोवन ते प्रार्थ केले तुजें रगत सुणिलें उंतली तुजें रगत सुणिलें उंतली दावीद राय उठता कीर्तन 51 घरा वचून वाचा परते हांव बरोवंक काणया थंयसर म्हणटा देवा म्हजी काकूत कर आनी बिरमोत पाव पातक्यातलो पातकी हांव गोबर घालून येता घाण घेता गुणयेंत बसता देव ताका बोगसिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव ताका बोगसिता अशें की ताका नवें जिवीत दिता नवें जिता देखून आर्काची पेट येता आसतना दावीद राय वस्तू नासतना नागड्यांत नासता दाविदानंते नाट्यवाडी आयकला तुमी कांता रे हेंच देवान म्हाका बक्षिलां देखून 1 सामुएल 1 सामुएल सामुएलाची 2 सामुएल 6:22 मिखायल म्हणली तेकली भायर तेजी राणी पळयता ची राया कलो मनीस तूं सकाळ म्हाका नागडे नासता हळशीक राय तूं कितें जाप दिता हे लोकां मुखार हांव नागडे नासोंक ना फातक्यातलो पातकी आसलोलो म्हाका बगसून नवें जिवीत दिल्या देवा मुखार हांव नासलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या हात दोनी तुमच्या काळजाचेर दवरा दोनी काव दवरात दोळ्यां पाहत दावीद राया बरी तुमी तुमचे बेजबाबदारी आसा जावं बरो तुमच्यो घोव कामाक लागना कामाक वचना बायल सुमार काम करना पूत कामाक टिकना खंय गेल्यार गडपना फाटीं येता तांचे खातीर माग्या बेजबाबदारी तुमची भुरगीं बाळां शिकनात इररेस्पॉन्सिबल होमवर्क करनात तांचे खातीर मागा कोण बेजबाबदारीन जियेतात पयशे विबाडतात विशेष मागा कामुकी अस्कत कय आसल्या पासून मागया आमचे पैकी कामुकपणाची अस्कत काय आसा आमकां आमचे कामुकी ती ओडण्यो कंट्रोल करच्या जायना स्वनियंत्रण जायना आपण आसता की हस्तमैथुन करतात हस्तमैकी आपणाक लैंगीक सूख भोगतात व्हिडिओ पळयतात ब्लू मुवी पळयतात बुरशी पिक्चरां पळयतात तांचे खातीर मागया दादले सेक्स करतात होमोसेक्शुअल बायलां तांचे खातीर मागया एक घडी प्रत्येक तरान प्रद्वारा धाडतात एकल्याची बायल आनी एकल्या बायले संगी दादलो दुसऱ्या बायले संगी ताचे संबंद कुडीचो दवरून घेनात तसल्या खातीर मागया तसल्या प्रत्येक तरा मागया तशें मागया अशें प्रेग्नंट जाल्यांत आनी गर्भपात करतात तसल्या खातीर मागया कितलेशे जण गर्भपात करून भुरग्यांक मान उडोवन घेवन कांय दिसांनी की कुमसारां सांगनासतना आसात तसल्या खातीर मागया ते गर्भपाताक कुमोग केला हरल्याक दुसऱ्यांक कुमोग केल्या सहाय केला गायड केला आस्पत्र दाखयल्या डॉक्टरांची इंट्रोड्यूस केला पयशांनी कुमोग केल्या त्या पातकांत वांटेले ते तांचे खातीर मागया तशेंच ते कोणाक कळना आतां मोगार पुटले धमकी दिल्या ब्लॅकमेल केला बायलेक धमकी दिला हांव कोणाक दवरून काडटा तूं कोण म्हाका विचारच्याक दुबावल्या हांव तशेंच घोवाक धमकी दिल्या मार उडोवंक पळयला
ब्लॅकमेल केला तसं समेस्ता सुम्या समोर पिदिवन आमचे पैकी कोण आसात विशेष समेस्तांक आतां सुम्या समोर पिदिवन मागणी करया. हालेलुया 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 वाकड्यार गा महिमा हालेलुया बरें कर हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू कोण बेजादर आसा तांकां राखण समज जेजू 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 वाकड्यार गा महिमा प्रेज लो प्रेज जीसस थँक यू वाकड्यार गा हालेलुया 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 वाकड्यार गा महिमा प्रेज लो प्रेज जीसस थँक यू वाकड्यार गा जेजू वाकड्यार गा महिमा हालेलुया हालेलुया वाकड्यार गा हालेलुया 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 वाकड्यार गा महिमा प्रेज लो प्रेज जीसस थँक यू वाकड्यार गा महिमा हालेलुया जेजू जेजू कामुकपण जसकत काय आसा ते कोण गुणेपण आसा ते समेस्त राखण वाकड्यार गा महिमा तुका हालेलुया हालेलुया वाकड्यार गा जेजू ख्रिस्त हालेलुया 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 कोण गर्भपात करता कोण कितें आसा ते वाकड्यार गा महिमा तुका हालेलुया 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 वाकड्यार गा महिमा प्रेज लो प्रेज जीसस थँक यू वाकड्यार गा हालेलुया 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 वाकड्यार गा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मुगाचो थोडो वेळ आसा देखून तर ह्या सेंट्रांत फाटल्या 10 वर्सां हांव न्हू हो सगळो अनुभव आमकां म्हज्या समया म्हणजे देवा अनुभव मेळ्ळो आज आमी आजच्या सुनचें न्हय 10 वर्सांनी अजापान जाल्यार मात न्हय जायत्या जाणांक म्हज्या समया म्हणजे देवा असलो अनुभव जालो पण आमी पळयलें मज्जेच्या जिवितांत दाविदाच्या जिवितांत तशेंच 9व्या सल्लांत दोगां पयलीं मोरी मागदलेन मोरी मागदले आयकलां तुमी आयकलां आयकून कोण ती हां खाली पातकीर कसली ती ती हां एक सालुकासो वांजेल काडा सालुकासो वांजेल 7వ ಅಧ್ಯಾಯ 36-50 विशेष सालुकासो वांजेल 8वा अध्याय 3रे वळी तिचेतान 7 सैतान जिजून दावडायिल्ले ती एक वेश्येगार न्हय ती एक प्रॉस्टिट्यूट तिच्या देवान दिली सबाय दादल्यांक आकर्षण करच्याक पयशे उठोवच्याक ती उपयोग करताली दादल्यांक मात्र न्ही सगळ्या कुटुंबांक ती लुटताली देवान दिली ती सबाय देवा वाकणी दिवच्या उपयोग करचे बदलाक ती वायटाक उपयोग करताली सदांच दादल्या सांगात न्हिदली म्हळ्यार ती प्रेग्नंट जावन गॅरंटी जाल्या प्रेग्नंट जाल्यार 9 म्हयने दवरल्या तिका ते बिजनेस करून जाता जायना म्हळ्यार तिणें कितें केलां गर्भपात केला तसली नीच स्त्री जेजूच्या पांया लागीं येता आनी रडता आनी रडता आनी रडता आनी रडता आनी हे दोळपर्या ही केस दादल्यांक आकर्शण करून उपयोग करताली आनी मुखार म्हाका नाका केसांनी जेजूचे पांय पुसता लोक डॉक्टर ताणें बरयलो वांजेर बारी सिस्टमॅटीक हर एक शब्द विंचून चिंतून ताणें बरयिल्लें फालोवान पुशयेत बरयत आसलेलें ना केसांनी पुसला म्हळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तिका जेजून बोक्सिलें गे बोक्सुना बोक्सिलें मात न्ही जेजू सांगात तिका दवरलें गे ना जेजू कुर्सार मरतना कोण आसले ते कुर्सा म्हळ्यार ती मोरी मागदलेन जेजू जिवन जाल्या बरोबर पयलें कोणा दिश्टी पडलो मोरी मागदलेनाक पातकांनी पातकी स्त्री पयले सुवार्थेगार न्ही पयली मिशनरी वस म्हज्या भावांक सांग हांव जिवन जाला वस सांग म्हणून धाडलेले कोणाक मोरी मागदलेनाक तर आमी आज आयच्या दिसा वळखत आमची पातकांतलो पातकी म्हणून वळखत आसतना आमकांय जेजू मिशनरी जेजू आमकां सुवार्थेगार करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तन उपरांत आनी कितें सांगता तो वेळ जाती आसा बिशपान येवच्या वेळ जाती आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचो न्हू आमी मागया तांचे बसोत इकडे पळय परत्यान तुमचे हात धरात पूण मागया वेश्येकार करत्यांक चिंता हांव आमी मोगाचो न्हू वेश्यागार ती जाय म्हूण करतात ना हांव बॉम्बे सेमिनारींत शिकल्लो ते बॉम्बे सेमिनारींत कितलेशीं आमकां आसतना आमकां सोशियल एनालिसीस म्हूण आसलेलें कितलींशीं चेडवां मोस केला मामाचो पूत तुवें जेत तसल्यान तूं व्हरून घेवन तांकां 3000 1,500 रुपयांक इकलां मागया तांचे बसोत तांचें दुकां पुसून काडचें कोण नात ताजे प्रत्येक तरेकडे मागया तांचें दूख पुसतलें दुकां पुसतलें कोण नात कितलेशीं ती चेडवां बायल मनशां थंयसर आसतलीं एड्स जावन मरतात मागया तांचे बसोत
तशेंच गर्भपात केले पर त्यान तांचे उगडास करया मागया वायट जिवीत जियेतालीं आज काजार नासतना कोणा संगाता संबंद दवरल्या खातीर मागया कितलेशे जण त्या वेश्ये सुसून येतात तांचे खातीर मागया ताका समेस्तां समोर पुदिवन होगळापणार गांव दिवया हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा तुका प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थँक वाकण्यार गा हालेलुया हालेलुया वाकण्यार गा महिमा हालेलुया बरें करे हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थँक वाकण्यार गा महिमा हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थँक वाकण्यार हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा तुका जेजू जेजू टच द लॉर्ड जीसस वाकण्यार गा महिमा तुका हालेलुया 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 बरें करे हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थँक वाकण्यार गा महिमा हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा तुका प्रेज लॉर्ड प्रेज जीसस थँक वाकण्यार गा महिमा हालेलुया 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 वाकण्यार गा महिमा हालेलुया 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 बाय जीसस हालेलुया हालेलुया बघा चनो विशेष ते वेश्य घरांतल्या मागा आमी तांकां चुची करता आमी बॉम्बे सिनेमा शिकता आसतना आमकां तांकां भेट करून घेवन तांची इंटरव्यू तांची परिस्थिती बरोवंक आसलेली मोगाचो न्हू 99.9% ती चेडवांक मोस केल्ले बॉम्बेंत बरी कामां काडून दिता म्हणून मामाच्या पुतांनी शेजारच्यांनी तांकां व्हरून 1000 1,500 2,000 इकला 14 वर्सांची 15 वर्सांची चेडवां व्हड जातात मात्र मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी 60 वर्सांचो म्हातारो येवन कामुकी आशा बागोवन कशें आसाय तूं जेवलां गे इसारना पयशे ताका मेळनात मार पडटात त्या आयल्या दादल्यांक तरी समाधान करना जाल्यार तांकां लोंकोड उजादून लासतात उपाशी घालतात हुनुदा घालतात तांकां डेट म्हयन्याची जातना 3-4 दीस ते बिजनेस चुकता म्हणून आयस दवरतात अय्यो 267 चेडवां एड्स जावन मरतात म्हाका एक भाग आसा फाटल्या 8 वर्सां हांव थंयसर येता सिस्टरांनी दवरून घेतलां गुटान बायबला पडोवन परमान केला मागीर कोणाक तर सांगना म्हणून कित्याक गुटांनी दवरलां त्या चेडवांक एड्स जावन 23 वर्सां तान 38 वर्सां भितरली 267 चेडवां एड्स जावन मरतात आदल्या फेब्रुवारीन गेल्लो आतां परत्यान नोव्हेंबरांत येतलो ते रेतीर दिवंक तांकां वर्सा 2 फावटी तांकां मरूंक तयार करचे तांचे आयकताना काणी आयकताना रडोवंक येता मुगाच्या बाबा मुगाच्या भयणी पोर सद्याक फेब्रुवारी एक बायल म्हणून सुबेती दिसता जाल्यार एड्सान मरता दोळे भितर गेल्यात हे सगळे गाल भितर गेल्यात कानांतल्या दोनार हे पू येता ते म्हणटा फादर हांव काज जरी फादर म्हजो घोव हायस्कुलाक मास्टर आहलो इशिलेंत खंयचे गांवचे म्हूण सांगना ते हांगाचे आसा थंयचे फादर ते सुबीत दिसताले 3 म्हयन्याचे प्रेग्नंट एक दीस ताचेच गोवाचे फ्रेंड्स कार खाण येयले आनी तुज्या गोवाक एक्सिडेंट जाला तूं ये म्हणून चिंतून आसतना काय जाणा एक कापड न्हेसून कारार बसली कारार बसून इल्ले मुखार येतना काराचे डोर लॉक जाले सीदा काण येवन गेले ते खंय व्हरता तूं खंय म्हणून झगडली पिसुडले आयकूना म्हाका खडूर म्हणले कडेन पावतना त्या ड्रायव्हरान रिसेसाक रावयले हांव भायर धांवली धांवता आसतना तांणी धरकाण येयलें म्हाका गांवचे लोक सुकडे एकठांय जाले त्या ताणें एकल्या म्हणे आवळो ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ म्हणून सांगले लोक पातयेले गेले सीदा काणयोर बॉम्बे व्हरून म्हाका 6,000 रुपयांक इकले म्हाका हिंदी येना इंग्लीश येना दुसरे सकाळी म्हाका हॉस्पिटल एडमीट केलां गर्भ करच्याक भुरग्याक काडच्याक ना म्हाका भुरगें जाय म्हणून पांय धरले रडली आयकूना फादर म्हाका इंजेक्शन दिलेंत हांव म्हाका मोतीर येतना रक्ताच्या कोणांत पडलेली त्या संजेरत 4 जाण दादले येयले म्हाका अत्याचार केले आनी म्हणे तूं दिसाक 18 ते 20 दादल्यांक तुवें समाधान करूंक जाय नाजाल्यार तुका उपाशी घालताले धमकी दिवन गेले फादर 18 ते 20 दादले एका रातीक येवन म्हजी सूख बगून वेताले कुडीची फादर कोणाडे सांगो काणी आगिदारे पेपरान घाल्ले मिस्सींग म्हणून घाल्लें इतल्यांत उपरांत खबर ना कोणाकच पत्तो ना अरे आज आपूण मरता कोणाकच गुत्तो ना फादर
असली परिस्थिती मोगाचनो माग्या तांचे बसवतो बरें करें आमी कितलींशीं चेडवां पोर अंकोला तानू 14 चेडवां केरळा व्हरूंक ट्रेनार धरले 13-14 वर्सांचीं चेडवां काम काडून दिता कंपनीन म्हणून वेश्येकरा इच्छाक असलें चलती आसा माग्या आज आमी सेंटराक आयिल्ले आसा जुबली आचरण करता म्हज्या सुमया म्हज्या देवा तो अनुभव जाल्लो तो आचरण करया ताच्या प्रत्येक तरा मागया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उरले सांत थॉमसाची सांतांची म्हजें जीवन दनपार उपरांत हांव दिवन मागणी हांव चलयतलो प्रेज द लॉर्ड तर आतां आमी तयार जावन जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता तयार करया आनी बिस्पाक स्वागत करच्याक रेडी जावया